Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Nudun din nagaswakata se. Aji din 441. Aji laga pavitra kitab puru bulitu. Surudi chapters 29 and 30. Surudi chapter 29. Jacob Laban korde ahise. Itu piche Jacob jai thagise aro purab manukhan laga jaga di ahise. Aro tai saise aro sabi khiti di ekta pani khwa aro lo. Tadi din da pera laga bhag itu kinar de rukhi ase. Kile koile utu kuwa bura tai khan pera khan ki pani khilai. Aro utu kuwa opor de ekta dangur pathor rakhigine ase. Aro tadi so pera khan joma huise. Aro dai khan kuwa opor bura pathor hataise. Aro pera khan ge pani dise. Aro utu pathor ge aro bi utu kuwa opor tini jir jaga de rakhise. Aro Jacob dai khan ge koise. Ami laga bhai kukai khan apuni khan gon laga ase. Aro dai khan koise ami khan heran laga ase. Aro dai khan gi koise apuni khan Nahor laga chokora Laban ki jani ase. Aro dai khan koise ami khan dai ki jani ase. Aro dai khan gi koise dai bhal ase. Aro dai khan koise dai bhal ase. Aro sabi dai chukuri Rachel pera lokoti lui gine ahi ase. Aro dai koise lo itiabi din laga majo ase. Pera khan ki ekki lokoti joma koro bole homoi bi nohoi. Apuni khan pera khan ki pani dibi aro jabi aro dai khan ki khilabi. Aro dai khan koise ami khan napare jitya so pera khan ekki lokoti joma hobo. Aro jitya dai khan goa opor bura pathor ki olabo. Titya ami khan pera khan ge pani dibo. Aro jitya dai khan ge lokude khutta koi asile. Rachel dai baba laga pera khan wikine ahise. Kele koile dai itu khan ge sa loa kure. Aro inika huise jitya Jacob dai ama laga kukai Laban laga chukuri Rachel ki dikhise. Aro dai ama laga kukai Laban laga pera khan titya Jacob osor jaise. Aro kwa opor pura pathor hataise. Aro dai ama laga kukai Laban laga pera khan ge pani dise. Aro Jacob Rachel ki chumma dise aro niche halla kurise aro kandise. Aro Jacob Rachel ki koise dai laga baba laga bhai ase. Aro dai Rebecca laga chokora ase. Aro dai pulaisi aro dai baba ki koise. Aro enika huise jitya Laban niche bhuini laga chokora Jacob laga khopor hunise. Dai ki lok kurubuli pulaise. Aro dai ki chati de lagaise. Aro dai ki chumai ase. Aro dai ki niche khori anise. Aro dai Laban ki itu khan sob koise. Aro Laban dai ki koise je hulebi apuni ami laga hardi aro ami laga mongso ase. Aro dai ek mahina nisina dai lokoti thagise. Jacob, Rachel aro Leah nimiti Laban laga kam kurise. Aro Laban Jacob ki koise kele koile apuni ami laga bhai ase. Itu nimiti apuni ekko naloi kine ami nimiti kam kuribo. Ami ki kubi ki apuni laga dharma hobo. Aro Laban laga duita chukuri asile. Tangor laga nam asile Leah. Aro choto laga nam asile Rachel. Leah asile norom suku. Huilibi Rachel asile sundur aro bhal lagya. Aro Jacob Rachel ki bhal lagye. Aro koise ami apuni chuttu chukuri Rachel nimiti 7 sal apuni laga kam kuribo. Aro Laban koise ami taiki apuni logoti dia bhal ase. Taiki dusra manu logoti dia pura. Ami logoti thagibi.
Aru Jacob Rachel nimiti 7 sal kam kurise. Aru tai itu khanso olop din nisina lagise tai nimiti tai laga morom hoa pura. Aru Jacob Laban ke kuise. Ami maiki dibi kile kule ami laga din khan bura hui ase. Titia ami tai pitor di jabo. Aru Laban utu jaka laga sob manu khan ge joma kurise. Kha lua banaise. Aru samde inika huise. Tai nijir chukuri lia ke luise. Aru tai ki tai osor de anise. Aru tai pitor de jaise. Aru Laban tai chukuri lia nimiti nijir nokorni Zilpah ki tai laka nokorni nimiti dise. Aru inika huise. Pichor de sabi itu lia asle. Aru tai Laban ke kuise. Apuni ami ki itu ki kurise. Ami Rachel nimiti apuni lokoti kam kuria nohoy. Tini huile kile apuni ami ki tukhaise. Aru Laban kuise. Ami khan dish de inika kuribu napare. Chutu ki puila jonom agi dibule. Tai hapta bura kuribi. Aru ami khan itubi ampuni ki tipu utu kam nimiti je apuni ami lokoti arubi 7 sal kuribo. Aru Jacob inika kurise. Aru tai laka hapta bura kurise. Aru tai nijir chukuri Rachel ki pi tai maiki hobu dise. Aru Laban tai chukuri Rachel ki nijir nokorni Bilhah ke tai laka nokorni hobu dise. Aru tai Rachel pitore bi jaise. Aru tai Rachel ki bi lia pura bisi morom kore. Aru tai lokoti arubi 7 sal kam kurise. Jacob ke jonom hoa pachakhan. Aru chitia utu malik saise lia ke khin kurise. Tai laka bed khuli dise. Huilibi Rachel asile sukha. Aru lia pacha bukise. Aru ekta chokora bukise. Aru tai laka naam Reuben matise. Kile kuile tai kuise. Je huilibi utu malik amilaka duk ki saise. Itia itu nimiti amilaka muta amiki morom kuribo. Aru tai arubi pacha bukise. Aru ekta chokora bukise. Aru kuise. Kile kuile utu malik hunise amiki khin kurise. Itu nimiti tai amiki itu chokora bidise. Aru tai laga naam Simeon matise. Aru tai arubi pacha bukise. Aru ekta chokora bukise. Aru kuise itia itu bar ami mota ami logoti milibo. Kile kuile ami tai ki dinda chokora dise. Itu nimiti tai laga naam Levi matise. Aru tai arubi pacha bukise. Aru ekta chokora bukise. Aru tai kuise. Itia ami utu malik laga naam ucha kuribo. Itu nimiti tai laga naam Judah matise. Aru pukibuli charise. Suruti chapter 30. Aru chitia Rachel saisi tai Jacob nimiti pachakhan pukyanai. Rachel tai didige sukku julise. Aru Jacob ki kuise ami ki pachakhan dibi nahoile ami muribo. Aru Rachel opoti Jacob khung huise. Aru tai kuise ami isur laga jaga di ase. Jun pet laga gutti bura apuni ki rukhaya dise. Aru tai kuise ami laga nokorni Bilhah ki sabi. Tai pitori jabi. Aru tai ami kutna de bukhibo. Titia ami bi tai pura bacha khan hobo. Aru tai ki nijir nokorni Bilhah ki maiki hobu dise. Aru Jacob tai pitor de jaise. Aru Bilhah bacha bukise. Aru Jacob nimite ekta chokora bukise. Aru Rachel kuise. Ishor ami laga faisla kurise. Aru ami laga kutta bi hunise. Aru ami ki ekta chokora dise. Itu nimiti tai laga naam Dan matise. Aru Rachel laga nokorni Bilhah aru bi pacha bukise. Aru Jacob nimiti dusra ekta chokora bukise. Aru Rachel kuise. Bisi diktar bura ami laga didi logoti kusti kurise. Aru ami parise. Aru tai laga naam Naphtali matise.
যেতিয়া লিয়া দেখিছে তাই বকিবলৈ ধৰিছে, তাই নিজৰ নকৰণী জিলফাকে লৈছে আৰু তাইকে জেকব লগা মাইকী হ'ব দিছে। আৰু লিয়া লগা নকৰণী জিলফা জেকব নিমিত্তে একটা চকৰা বকিছে। আৰু লিয়া কৈছে, একটা জমা হোৱা চিপৈ খান আহিছে। আৰু তাই মাতিছে তাই লগা নাম ঘাট। আৰু লিয়া লগা নকৰণী জিলফা জেকব নিমিত্তে দুসৰা একটা চকৰা বকিছে। আৰু লিয়া কৈছে, খুচি আছে আমি, কেলে কলে চুকুৰি খান আমি কি আশিস পাম মাতিব। আৰু তাই মাতিছে তাইৰ নাম এশ্বৰ। আৰু গৃহত ধান কাটিয়া সময়তে ৰিউবেন যাইছে আৰু খেতি দি দুটা কুটি পাইছে। আৰু তাই আমা লিয়া ওচৰতে আনিছে। তেতিয়া ৰেচেল লিয়াকে কৈছে, আমি কি দিবি, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আপুনি কি, আপুনি চকৰা লগা দুটা কুটি খান। আৰু তাইকে কৈছে, এইটো কমতি আছে, আপুনি আমি লগা মোটা লৈছে আৰু আপুনি ভাবি আছে আমি চকৰা লগা দুটা কুটি ল'ব। আৰু ৰেচেল কৈছে, আপুনি চকৰা লগা দুটা কুটি নিমিত্তে তাই আজি ৰাতি আপুনি লগতে ঘুমাব। আৰু চামদি জেকব খেতি পৰা আহিছে আৰু লিয়া তাইকে লগ কৰিব যাইছে আৰু কৈছে, আপুনি যি হলেবি আমি ভিতৰতে আহিব, কেলে কলে হুচা পৰা আমি চকৰা লগা দুটা কুটি পৰা আমি আপুনিকে হাজিৰা দি লৈছে। আৰু উটো ৰাতি তাই ঘুমাইছে তাইৰ লগতে। আৰু ঈশ্বৰ লিয়াকে শুনিছে আৰু তাই বাচ্চা পুখিছে আৰু তাই জেকব নিমিত্তে 5 বাৰ বাচ্চা পুখিছে। আৰু লিয়া কৈছে, ঈশ্বৰ আমি লগা হাজিৰা দিছে, কেলে কইলে আমি নিজৰ নকৰণী আমি লগা মোটাকে দিছিলে। আৰু তাই মাতিছে তাই লগা নাম আইসাখাৰ। আৰু লিয়া আৰু বাচ্চা পুখিছে আৰু জেকব নিমিত্তে 6 বাৰ বাচ্চা পুখিছে। আৰু লিয়া কৈছে, ঈশ্বৰ আমি কি একটা ভাল ছাতি লগা দাম দিছে, এতিয়া আমি মোটা আমি লগতে থাকিব, কেলে কইলে আমি তাইকে 6টা চকৰা খান জনম কৰি কিনি দিছে। আৰু তাই মাতিছে তাইৰ নাম জেবুলুন। আৰু পিছে তাই একটা চকুৰি ভুগিছে আৰু মাতিছে তাইৰ নাম দেনা। আৰু ঈশ্বৰ ৰেচেলকে মনতে কৰিছে আৰু ঈশ্বৰ তাইকে শুনিছে আৰু তাই পেট খুলিছে আৰু তাই বাচ্চা ভুগিছে আৰু একটা চকৰা ভুগিছে আৰু কৈছে, ঈশ্বৰ আমি লগা চৰম হাতাইছে। আৰু তাই মাতিছে তাইৰ নাম যোসেফ আৰু কৈছে, উটো মালিক আমি কি দুসৰা চকৰা দিব। জেকব লেবান লগতে সামান লগা ভাগ কৰিছে। আৰু এনেকা হৈছে, যেতিয়া ৰেচেল যোসেফকে জন্ম দিছে, তেতিয়া জেকব লেবানকে কৈছে, আমি কি যাব দিবি, তেতিয়া আমি নিজৰ জাগাতে যাব আৰু নিজৰ দেশতে আমি কি আমি লগা মাইকী খান আৰু আমি লগা বাচ্চা খান দিবি, যোন নিমিত্তে আমি আপুনি লগা কাম কৰিছে আৰু আমি কি যাব দিবি, কেলে কইলে আপুনি আমি লগা কাম জানি আছে যি আমি আপুনি নিমিত্তে কৰিছে। আৰু লেবান তাইকে কৈছে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আপুনি কি, আমি আপুনি চকু খান দি মৰম পাইছে কইলে ৰখিবি, কেলে কইলে আমি কাম পৰা বুজিছে উটো মালিক আমি কি আপুনি নিমিত্তে আশিস কৰিছে। আৰু তাই কৈছে, ৰাখিবি আমি কি আপুনি লগা দৰমহা খান আৰু আমি ইটো দিব। আৰু তাইকে কৈছে, আপুনি জানি আছে কেনেকা আমি আপুনি লগা কাম কৰিছে আৰু কেনেকা আপুনি লগা ভেড়া ছাগলী খান আমি লগতে আছিলে, কেলে কইলে আমি আহিব আগে আপুনি যি আছিলে ইটো কমতি আছিলে আৰু ইটো এতিয়া একদম বেছি হৈছে। আৰু আমি আহিয়া সময় পৰা উটো মালিক আপুনি কি আশিস কৰিছে আৰু কেতিয়া আমি নিজৰ ঘৰ নিমিত্তে দিব। আৰু তাই কৈছে, আমি আপুনি কি দিব। আৰু জেকব কৈছে, আপুনি আমি কি একোবি নাদিব
apuni ami nimite enika kuribo monjor hoile ami arubi apuni laga phera chakuli khan ge salua kuribo aji ami apuni laga sob phera chakuli khan ge sapo tati pura sob rong aro dak thakia janwar ki hatabo aro phera khan pura sob lal rong ge aro chakuli khan pura sob dak aro rong thakia ke aro inika khan ami laga hajira hobo inika pura ahia humite ami laga hussadi thakia jawab dibo ami nimite chitya apuni agi ami laga hajira laga khota hobo sob chakuli khan jundu dak aro rong thakia na hobo aro bhera khan majuti lal rong utu ami chor korea kindi hobo aro Laban kuise sabi ami bhabuna de itu apuni khota hisab di hobwe aro utu din de dai sob rong thakia aro tagi thakia mota chakuli khan gi hataise aro sob maiki chakuli khan jun khan rong aro dagi thakia ase aro sob jun olop buga thakia ase aro bera khan majude sob lal rong aro itu khan dai chukura khan hatte dise aro dai niche aro Jacob majude din laga rasta rakhise aro Jacob Laban laga pachi kine thakia bera chakuli khan ge salwa kurise aro Jacob niche nimite luise pata rong laga popla kuri khan aro hazel aro khuri padam laga khuri aro chamara hatai kina bukka ulaise aro utu khuri khan phitor pora bukka dikhise aro jitya utu bera chakuli khan nala di jomma thakia pani khabu ahise tai utu chamara jingya khuri khan utu bera chakuli khan agi rakhise titya tai khan pacha pukhibo jitya tai khan pani khabo ahibo aro utu bera chakuli khan utu khuri khan agi pacha pukhise aro ulai anise janwar dagi thakia rong thakia aro kala thakia aro Jacob utu bera pacha khan ge alak kurise aro rong thakia fine bera chakuli khan ge rakhise aro Laban laga sob lal bera khan ge aro nichor bera chakuli khan ge chari dise aro itu khan ge Laban laga bera chakuli khan logoti rakhya nai aro inika huise chitya mosto janwar bacha pukhibo titya Jacob naladi utu janwar agi khuri khan rakhibo titya utu khuri khan majudi bacha pukhibo chitya janwar khan komjor asle tai itu khan narakhibo inika komjor khan Laban laga asle aro mosto Jacob laga aro utu manu bisi utise aro asle bisi bera chakuli khan aro nokorni khan aro nokor khan aro ut khan aro gatha khan Ishobara ashish kurubuli dibo jimman manu mon di gina huni luise aro pavitra atmahi apuni khan jivan di asurit kam hobuli dibo Ishori sob manu ki ashirwad dibi Jai Masi